Et donc barayɔrɔ la posi dɔɔni dɔrɔn mutaga le grand ko bɛ cogo di kɔri basi kɔni t'i la mais respect à toi. Donc ne vidéo kunkurunin donc ka don posi kɔnɔna la maliyɛndenw nin kuma in tɛ janya ko min bɛ Facebook kan bi n'a bɛ Mali bɛɛ concerné an yɛrɛ ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na ko yanni ka jigin saya la fɛn min faga i bɛ jigin o de la donc yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna fɛn min na i bɛ jigin o de la. Mali tɛ mɔgɔ si fa ta ye mɔgɔ si ba ta tɛ an bɛɛ maliyɛn den de an si m'a fɔ Ala ye k'a k'an bange Mali kɔnɔ an m'a fɔ Ala ye k'a k'an bange Moritani an m'a fɔ Ala ye k'a k'an bange yan fɛ donc jɔn da kan ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye. Maliyɛnw nin ye ne Solo Tamani fɛnɛ hakilina de ye mɔgɔ kelen hakilina kelen. Banjugu ye kuma min fɔ ne m'a fɔ a jo b'a bɛɛ la dɛ Banjugu Dumuya maliyɛnw ka karamɔgɔ Banjugu Dumuya mais maliyɛnw c'est pas n'i y'a mɛn Alamaden ko dɔ b'i sɔrɔ wallahi bilahi talahi aw kana baga cɛ ma aw kana nin ko kɛ mɔgɔ ko ye ɲɛ bɛ dɔw la ka bɔ n'u da baara ye Banjugu don tan dɛ Banjugu bɔ tan dɛ e min b'a la ko Banjugu don tan Banjugu bɔ tan ne fa kun ye san 20 kɛ Amérique jɔsi la sɛba yɔrɔ fura na yɔrɔ jɔsi la bâtiment kɔrɔ baaraw la k'o wari fara ɲɔgɔn kan pendant 20 ans ka taa so san k'a jɔ ko o so kana ci aw bolo tɛ manamana ko la aw ni kuranɛ cɛ a bɛ bɛn jɔn ma maliyɛn den jumɛn ma a ye ne jaabi o question na fɔlɔ i y'a faamu problème mun bɛ Mali la nɔri ko problème est ce que Mali problème banna o tɔ la o mɔgɔ minnu ka so filɛ nin ka ci maliyɛnw ne b'aw ɲininka hakilisigilenya kɔnɔna la quoi mairie jɔn de mɔgɔ ninnu taara yɔrɔ jɔ ka sɔrɔ terrain ma feere u ma de wa ne bɛ fɛ k'o ɲininkali de kɛ mais e pourtant u bɛɛ dun ka papier b'u bolo k'a fɔ mairie minnu ye so feere ninnu ma terrain feere u ma yala ka taa bi mɔgɔw ka so jɔlen kan ka mɔgɔw ka so ci $70,000 so $50,000 so $60,000 so aw ni kuranɛ cɛ jɔn tɛ tun ka gɛlɛya dɔn aw ni kuranɛ cɛ bi wariko bɛ cogo min na Mali kɔnɔ tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ wari bɛ sɔrɔ cogo min na quoi mais ne siranna maliyɛnw ɲɛ quoi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne siranna maliyɛnw ɲɛ quoi i y'a faamu wa mun bɛ mɔgɔ bila kuma la dimi de bɛ mɔgɔ bila kuma la mɔgɔ minnu ye so feere maliyɛnw ma olu ma sa olu bɛ yen mairie minnu ye so feere maliyɛnw ma olu mɔgɔw ma olu ma sa olu balolen do ye yanni aw ka taga bi mɔgɔw ka so kan pour que aw tɛ maires de ye mɔgɔw ka wariw minɛ k'a digi u saraka den wololen kɔnɔ k'u sigi n'a ye maliyɛnw a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛ taa Ala sɔrɔ aw ɲɛ quoi i m'a faamu wa Mali ko yɛrɛ ne da yɛrɛ t'a la quoi mais ni dusukasi ko mana na cogo dɔ la n'i ma kuma dɔrɔn sɔndiya de b'i faga quoi Banjugu ye nin fɔ Banjugu ye nin fɔ c'est pas plus de 1000 et quelques milliards suɲɛra k'o dun o man jugu ni terroriste ya kuma fɔli ya aw ma wuli ka kɛlɛ k'o la ko Banjugu ye nin fɔ ta Banjugu ye nin fɔ aw tɛ Amadu Kufa yɔrɔ dɔn yala ka taa baga Banjugu ma aw tɛ Amadu Kufa yɔrɔ dɔn i bɛ k'a y'a fɔ aw ye k'a tɛ Amadu Kufa yɔrɔ dɔn a y'a fɔ aw ye k'a tɛ comment on dit Yag Agali yɔrɔ dɔn wa cɛ maliyɛnw a ye sabali sa mun b'aw arranger don min na dɔrɔn a bɛ bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ quoi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a ye mɔgɔw to yen quoi i y'a faamu wa a ba i bɛ k'a bi a ba i bɛ k'a sini san 7 i bɛ k'a ye mun k'aw ye maliyɛn den jumɛn bɛ mun ma dɔ fɔ i bɛ k'a ma dɔ ka bɔ k'i ni kuranɛ k'i bolo d'a kan i bɛ ka min nana k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso d'aw ma dɔgɔtɔrɔso bɛ min i bɛ ka min nana k'a bɛ nord libéré a nord libérélen bɛ min i bɛ ka min nana k'a bɛ 200,000 emplois di maliyɛnw ma a 200,000 emplois bɛ min mɔgɔw ka t'u ka so san pourquoi mais non maliyɛnw a ye sabali quoi Banjugu vive à toi a bɛɛ ni fa ni ba cɛ vive à toi fo lahara jɔ don ne kan tɛ ye kuma min fɔ ko ne sɔnna a bɛɛ ma dɛ Banjugu mais n'i ye Alamaden tɔɲɔtɔ ye quoi i bɛ ka da de ko n'ale tɔɲɔna c'est pas ko n'ale ye ko kɛ ko ni Mali silamɛw m'a fɔ a ye k'a tɛ yafa minnu bɛ ka taa wari minɛ i bɛ k'a la olu tɛ ka tiɲɛ fɔ i bɛ k'a ɲɛna minnu tɛ ka wari di i bɛ k'a ma n'olu bɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ i bɛ k'a fɛnɛ ɲɛna aw bɛ tila ka bɔ tugun ka bila Banjugu fɛnɛ la vraiment maliyɛnw aw ni ne t'a dɔn quoi Ala ye maliyɛn tonton Kamanɔgɔ bɛ tile k'a fɔ maliyɛn ka dɔn ta ka dɔgɔ a bɛ digi an na quoi n'i y'a mɛn sa kunkolo de ko don a bɛɛ ni ka tunga cɛ n'i ye sa kunkolo bɔ a la musow b'a ta k'a k'u ka baya ye walayi bilayi talayi n'a fɔra ko mairie de ye so feere mairie ka terrain feere ne ma titre foncier dilanna la o titre foncier e fa t'a dilan ne fa t'a dilan e mɔkɛ t'a dilan ne mɔkɛ t'a dilan Mali papier saba Mali baarayɔrɔ tampon de bɛ sigi a kan Mali cachet de bɛ sigi a kan o bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di sujɛ saba suko ni dugusajɛ cɛ k'e ka san 15 e k'o kɛ tunga la san 20 e k'o kɛ tunga la ka kalabanciya kɛ ka suyɛli kɛ ka nkalontigɛ kɛ ka ŋanamu kɛ awa belebele awa ba fulamuso k'o bɛ cogo di cɛ a maliyɛnw a k'a da ne bɛ fɛ k'aw ɲininka nin question dɔrɔn de la quoi minnu bɛ Bamakɔ ne kan t'olu ma dɛ minnu bɛ tunga la a y'a k'aw ka diɲɛlatigɛ kɔsɔn c'est pas nin bɛ bɛn jɔn de ma diɲɛ kɔnɔ quoi u ma taa terrain vide ye dɔrɔn ka taa so jɔ a la non
u ye terrain vide de k'a san jamana de y'a feere u ma jamana ka mɔgɔ talen de y'a feere u ma n'o y'an ka mairie saraka den wololen ninnu ye quoi maire bɛ se ka terrain feere mɔgɔ ma cogo di i kɛlen ka n'i ka so jɔ k'o ban tuma min na n'i ka denbaya ka yɛlɛma o kɔnɔ ko ka n'o so ci tilegan fɛ cɛ maliyɛnw maliyɛn n'a kɛra e fa la e min bɛ kuma la ko Banjugu jo t'a la dɛ Banjugu ye terroriste ye dɛ mun y'an ka sɔrɔsiw ka wari dun olu ka terroriste ya ka jugu ni Amadu Kufa ta ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ka wari d'aw ma k'aw ka taa aw ɲɛ bɛ guerre bɛ jamana kɔnɔ k'aw ka taa minɛn san ka na d'an ka sɔrɔsiw ma ni 100,000 dira mun ma ko ka taa marifa san o bɛ taa 6000 marifa dɔ san ka na aw tɛ kɛlɛ kɛ o la ko Banjugu ne b'i kɔ nin kuma la fo lahara jɔn don n'a ma bɛn mun ma san pɛrɛn ka taa n'aw ka du bɛɛ ye quoi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi cɛ i y'a faamu wa Banjugu saba dusukasi de ye cɛ bila kuma la quoi n'i y'a mɛn bi aw bɛ k'a fɔ ko Amadu Kufa ya agali depuis ala ye Mali gouvernement da est ce que o hakili delila ka jigin ko Kidali bɛ Mali fɛ yan est ce que o hakili bɛ nord la yɛrɛ ninnu hakili bɛ mun na dɔrɔn i bɛ k'a ka 150 millions ta k'a dun Karim k'a ka voyage ba kɛ Karim wulila k'i kanto aw ma yan ko non ko passé tɛ ko ka na ni suw ye maliyɛnw a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a t'a dɔn aw bɛ mun fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi o de kama a y'aw bɔ mɔgɔw da la quoi a ye mɔgɔw to yen vive à Banjugu fo saya après quoi maire mun ye so feere mɔgɔw ma dun maire mun ye so feere mɔgɔw dugukolo feere mɔgɔw ma dun a tɛ t'olu maire minɛ k'olu kɛ wo la pour quelle raison jamana bɛ se ka fɛn feere ma ka tila ka n'o tiɲɛ ko ninnu bɛ fɛn dɔn ninnu bɛ ko kalama jɔn de bɛ nin gouvernement in na ko bɛ ko kalama diɲɛ kɔnɔ de ne tɛ tugu nin gouvernement kɔ fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ ni kuranɛ cɛ parce que mɔgɔ adamaden faden tɛ mɔgɔ si la quoi i faden y'i kumakan de i y'a faamu i faden tɛ se k'i ba ka i faden tɛ se k'i bali ka parili kɛ i faden tɛ se k'i bali ka dumuni kɛ i faden tɛ se k'i bali ka voyage kɛ i faden tɛ se k'i bali ka bana i faden tɛ se k'i kɛnɛya adamaden faden y'i kumakan de quoi hɔrɔn kɛnɛ kan n'i ye mun fɔ i k'o de kɛ i bɛ k'a ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ni denw cɛ i bɛ k'a ma kɛ aw tɛ wuli ka kuma o la aw bɛ taa bi ko Banjugu de aw ka dɔgɔtɔrɔso kura bɛ min aw tɛ taa i bɛ ka kama aw ka 200,000 emploi bɛ min aw tɛ taa i bɛ ka kama Ami ka nana fantandenw ka yɔrɔ ci yan o de kama ni jamana kɛra cogo min na quoi ala b'o jamana ɲɛmɔgɔ de d'aw ma quoi a ba i bɛ ka bi a ba i bɛ ka sini ne de y'a fɔ après quoi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi ni kuranɛ cɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw jɔn bɛ sɔn aw fa ka du jɔlen ka ci i fa ka si kɛ saba wari du kelen ɲinini na hali Bamakɔ luwanse sɔrɔ man di bi kuma tɛ o dutigiya ma mɔgɔw ka taa tunga la k'u ka wari ɲini ka kɔgɔjiw tigɛ ka bajiw tigɛ ka suyɛli ni kalabanciya ni nkalontigɛw kɛ pour que u bɛ se k'u ka denbaya ta cogo min na État de sɔnna ka na terrain vide feere u ma Viera jara ko bɛ cogo di mon grand boss wallahi bilahi Viera nin tɛ bɛn ne ma quoi chèque de Paris ne yɛrɛ ka denmisɛnnin waritigi n'a fɔra mɔgɔw bɛ tunga la jɔn de bɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ sɔn i fa ka du sanni ka ci maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa du kelen tɛ du fila tɛ du saba tɛ du naani tɛ fo quartier kunturu a b'o ci a bɛ mun ko la maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye pourquoi i bɛ ka ma taa a yɛrɛ ka du ci n'i bɛ ka du cira bi a bɛ bɛn i bɛ ka ma ni Karim ka du cira bi a bɛ bɛn i bɛ ka ma ni Ami fa ka du cira a bɛ bɛn i bɛ ka ma cɛ maliyɛnw n'aw ma tiɲɛ fɔ ni ala bɛ hɛrɛ kɛ Mali la ala kana barika donna kɔ i bɛ ka da de y'a fɔ ko karamɔgɔw ko ni n tɔɲɔra a y'a fɔ ɲɛna kɔ ni n tɔɲɔra sɛba ni ne ye kojugu kɛ ni aw ye ɲɛ fili la n'aw m'a fɔ ɲɛna n tɛ yafa aw ma i bɛ ka da de y'a fɔ mɔgɔ m'a don a da ni o Banjugu dun tɛ passer ye Banjugu tɛ nin tamani fɔlɔ ye Banjugu ye karamɔgɔ de ye n'a ye i bɛ ka soutenir kunu ka tila ka na ye bi ko i bɛ ka bɛ fili la n'a bɔra k'o fɔ aw bɛ tila ka wuli ko Banjugu ye terroriste yɛrɛ ni Banjugu komi Amadu Kufa ye marifa ta o sɛbɛn ma dɔn est ce que o sɛbɛn ma dɔn Yaga agale marifa ta a sɛbɛn ma dɔn Mali ko bɛ ten tɔ de sɛba n'i tɛ ten baaraba ye dɔrɔn u b'a salo k'a kɛ ɲɛ de kan quoi aw bɛ se Banjugu de la n'o tɛ ni mɔgɔ minɛ ka d'aw ye a ye taa Kufa minɛ ne b'a dɔn o la k'aw ye cɛw ye quoi aw bɛ se mɔgɔ minɛ de la ni tiɲɛ ka d'aw ye k'aw ye cɛw ye a ye taa Amadu Kufa minɛ parce que marifa tɛ Banjugu bolo bese tɛ Banjugu bolo muru tɛ Banjugu bolo foronto fɔli da la o bɛ se ka da farinya an ka sɔrɔsiw ka miliyari joli tununa mun bɔra la passé tɛ kana n'an ka sɔrɔsiw su ye mais passé bɛ ka t'u di u ka faga passé bɛ ka taa di u ka faga ka t'u massacrer mais olu su an ɲɛ tɛ da olu kan aw ni kuranɛ tɛ jamana bɛ min jamana min t'a dɔ yɛrɛ a bɛ mun kɛ quoi san joli i bɛ ka b'an kunna dɔ ka bɔ ni kuranɛ ye maliyɛn denw na k'i tɛgɛ da kan ko alhamdulilayi i bɛ ka tile la quoi cɛ a ye mɔgɔw to yen Banjugu i y'a jɛ bi i y'a jɛ sini n'i taara ni kaso la i taara hɔrɔnya kaso de la i taara ladiriya kaso de la i taara fantandenw ka kaso de la a bɛɛ ni ba cɛ ne y'a fɔ quoi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi cɛ Banjugu
ni Amadou Koufa kun ni Amadou Koufa filɛ ka sɔrɔsiw faga Banjugu ma marifa ta dɛ Yaga Gali filɛ ka sɔrɔsiw faga Banjugu ma marifa ta dɛ Banjugu tɔɲɔra de aw ni kuranɛ cɛ aw ni jamakulu jɔlen lajɛ ba ye mɔgɔw ka du miliyɔn 60 miliyɔn 70 miliyɔn 50 cɛ miliyɔn 50 tɛ dɛrɛmɛ 50 ye sa miliyɔn 70 tɛ dɛrɛmɛ 70 ye sa i bɛ san 20 kɛ ka wari min ɲini e ka n'o do la a jigitigɛ bɛ mɔgɔw faga de quoi diɲɛ kɔnɔ quoi ko sira dɛ nin sira kɔrɔ min b'aw bolo aw ma se ka taa gitɔrɔ ɲɛnama daw Katikaw y'u ka yɔrɔ tigɛ parce que ko sira tɛ yen ni Ala ye barika don ni gouvernement in na Ala ko ye nkalon ye fɛn fɛn bɛ k'a soutenir Ala tɛ barika don aw la a bɛɛ ni fa ni ba cɛ ne y'a fɔ bi ne y'a fɔ sini quoi i y'a faamu parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi Ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔla fɛ quoi i y'a faamu e min bɛ kuma la Banjugu ye terroriste yɛrɛ Banjugu bɛ taa ni e fa kun ka du cira i filɛ ka kuma fɔ i t'a fɔ ni e ba kun ka du cira i filɛ ka kuma fɔ i t'a fɔ quoi e cɛkɔrɔba ka taa a si bɛɛ kɛ tunga la Faransi Amérique Canada Suisse nɛnɛ kɔrɔ ka nafolo ɲini ka t'o don du la et pour que maire m'u ban k'a fɔ ko yan nɔ tɛ sigiyɔrɔ ye maire de m'a feere u ma wa ni Ala ye barika don aw la ta k'aw to nkalon in soutenir la Ala kana foyi ɲa ne solo ye o de kama ne ye n dabɔ Maliko yɛrɛ la quoi i y'a faamu n'a bɛ ci a ka ci an bɛɛ ye n'a bɛ jɔ a bɛ jɔ an bɛɛ de ye parce que mɔgɔw tɔɔrɔla quoi diɲɛ don o don manamana kan fɔ an da la aw kan ka kɛlɛ kɛ mun na aw tɛ kɛlɛ kɛ o la dɛ f'aw man ka kɛlɛ kɛ mun na quoi sɔrɔsiw ka wari dunna yan nɔ miliyari 1000 ni kɔ maliyɛnw aw kun kan ka sa o don de ou bien wari k'a labɔ ko ka avion san o wari ko ma ɲɛdɔn hali sini société bɛ ka feere aw de ka sɔrɔsiw ma 3000 aw maliyɛnw aw de sigilen don aw da baara kan diɲɛ don o don Banjugu ye terroriste ye dɛ terroriste bɛ tɛmɛ IBK yɛrɛ kan IBK min ko k'a bɛ nord libéré IBK min ko k'a bɛ 200 000 emplois di IBK min ko k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ terroriste bɛ tɛmɛ IBK yɛrɛ kan wa ni Ala ye barika don aw la nkalon soutenir la i b'a sɔrɔ Ala ye fila de ye quoi vive Banjugu Doumbouya n tɛ Banjugu fɛ n tɛ karamɔgɔ fɛ ni yɛrɛ ne mago t'a si la quoi mais tiɲɛ mana na an bɛ tiɲɛ de fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de i y'a faamu a ye mɔgɔw tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ quoi walayi bilayi talayi maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ quoi fɛn min bɛ maliyɛn arranger don min na dɔrɔn u b'o de fɔ e minnu bɛ kuma la da baaraba diya la Facebook kan Banjugu jo t'a la dɛ Banjugu ye terroriste ye e b'o fɔ k'i to du dɔ de kɔnɔ ni e fa kun ka du cira i filɛ ka kuma min fɔ i t'a fɔ ni e ba ka so jɔlen kun cira i filɛ ka kuma min fɔ i t'a fɔ n'aw ka kabila kun cira i filɛ ka kuma min fɔ i t'a fɔ ni ko ni ɲɔgɔnna damatakulu de kosɔn kidalikaw ye marifa ta ni damatakulu de kosɔn Amadou Koufa ye marifa ta e wari min kan ka di État ma ko État ka t'o don Mopti la ka t'o don Kidali la ka t'o don Tombouctou la mɔgɔ kelen m'o wari ta i b'a mɛn Mali de la karisa ye 11 milliards suɲɛ karisa ye 32 milliards suɲɛ i b'a fɔ ko gɛrɛn quoi cɛ salamu alaikum Banjugu wallahi bilahi talahi je suis avec toi 1000 fois ne kan t'i ka kuma bɛɛ ma dɛ mais tɔɲɔlikɛla fantan bɛ tɔɲɔ dugu o dugu la Ala ka hɛrɛ tɛ jigin yen quoi a ye mɔgɔw ka t'u ka du jɔlen n'i ye du ninnu ko a bɛ kasikuru de ja i kan na quoi mɔgɔw ka t'u ka du jɔ miliyɔn 60 miliyɔn 70 400 millions 300 millions 500 millions ko o du kana ci sɔgɔmada kelen i b'a fɔ k'i ye terrain suɲɛ de k'a jɔ et pourtant maire dɔ de y'a feere maire dɔ de ye terrain feere maire min ye terrain feere maire kun t'a dɔn k'a fɔ ko yan man ka feere yan cɛ maliyɛnw a ye tiɲɛ fɔ sa aw k'aw miiriba in aw daw k'aw miiri quoi mun de bɛ mɔgɔ bila kuma jugu fɔ la de dusukasi se t'a ye ni se bɛ Banjugu ye Banjugu filɛ ka taa kuma cogo min na a tun bɛ marifa de ta a tɛ kuma o Amadou Koufa ninnu sara i bɛ k'a la olu m'a fɔ ko i ye nin kan na i ye nin kan na u tɔɔrɔla de u ye marifa ta Yaga Gali ninnu tɔɔrɔla de u ye marifa ta bon Banjugu bɛ ka exemple dɔ de di mais hakili surumani t'a faamu quoi ne ni fa ni ba cɛ ne bɛ Banjugu soutenir nin na quoi fo ka diɲɛ wuli quoi parce que sɔnja de bɛ mɔgɔ bila kuma dɔw la diɲɛ kɔnɔ et mɔgɔw ka t'u ka baara kɛ IBK filɛ nin fanga la san joli il a fait quoi pour le Mali il a fait quoi ni kumara ko IBK a ba IBK a ye mun de kɛ Mali la a ye mun kɛ maliyɛnw ye hali an dala dumuni an t'a sɔrɔ an de kɛra jeliw ni funɛw ni garankɛw ye Facebook kan diɲɛ don o don kuma mugu maliyɛn kan ka wuli ka kɛlɛ kɛ mun na maliyɛn tɛ kɛlɛ kɛ o la aw ka sɔrɔsiw ka wari dunna yan nɔ miliyari 1000 ni kɔ maliyɛnw aw kun kan ka sa o don de parce que minnu y'a dun u fa ta tɛ u ba ta tɛ an de ka impôt don
an bɛ se ka impôt di mɔgɔw ma cogo di ko ka t'o don marifa la ka da an ka sɔrɔdasiw ma ka taa don mobili blindé la ka da an ka sɔrɔdasiw ma hali fourage a t'an ka sɔrɔdasiw bolo mais a tɛ ka président bali voyage la a tɛ ka denw bali voyage la ni maliyɛn den kelen minnu kan to ko député bɛ ta a bɛ ta mais bi a y'a lajɛ u bɛna tila ka voter ni député kelen o de kama ne ko ne da tɛ Maliko la quoi parce que maliyɛn t'a ɲɛ cogo o bɛ maliyɛn yɛrɛ de bolo hali ala yɛrɛ bɛ siran maliyɛn ɲɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ quoi ne mu hypocrite ya kuma daminɛtɔ ye mɔgɔw da la IBK Banjugu ye terroriste ye ni Banjugu ye terroriste ye n'aw taara Yagi Agali minɛ ne bɛ sɔrɔ ka da la ko Banjugu ye terroriste ye n'a ye Amadu Kufa minɛ ne bɛ sɔrɔ ka da la ko Banjugu ye terroriste ye kafiri den mun ye maire kafiri den mun ye terrain feere mɔgɔw ma a bɛ taa mɔgɔw ka du ci pour quelle raison k'a fɔ problème wɛrɛ tɛ Mali la mun tɛ nin ye mun tɛ du ci ye a ye taa nord libéré fɔlɔ kɛ a ye baara ɲini ka di jeunes ma kɛ a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ fɔlɔ kɛ aw tɛ mɔgɔw bali ka terrain san mais n'olu ka terrain san ka na u ka so jɔ n'o o so jɔlen banna tuma min na a bɛ sɔrɔ ka na n'aw ka mansinba n'aw ka polisiw n'aw ka sɔrɔdasiw ye ka na mɔgɔw ka so ci ko ala ka barika don Mali la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna assalamu alaikum